Sa libro sa pinadayag kagabi mga kaigsunan nagsugod na yung kabugat ang atong topic mga kaigsunan atong gisgutan kagabi kung giunsa pag-usab ngano nga ang Biblia kung atong basahon ang adlaw ay papahulay Sabado mangyod ug ngano nga ang kabag-an sa Kristiyano sa tibuok kalibutan nagbantay man sa Domingo. So dili kagabi atong nasayran mga kaigsunan mao nga sakit-sakit yun sa matag gabi nga atong ginahimo ang pagtuon sa revelation nagkalaw mga atong pagtuon nagkasakit pud mga kaigsunan. So karon lain na sad nga topic atong paghisgutan manghayo na sad kog pasaylo ninyo mga kaigsunan. Digid nato tuyoon nga naay mga references nga atong basahon ning kagabion nga gikan sa lain nga simbahan nga matandog ang inyong pundok pero di gyud namo tuyoon makaigsunan. Ato lang gyud ning basahon kay mao man ni ang kamaturan. So sa dihang ato ning basahon nagsayod ko bugat gyud inyong dughan. So sa di pa ko mo padayon mangayo kog pasaylo mga kaigsunan. Mangayo kog pasaylo okay ba mga kaigsunan? Inyo ba ko mo pasaylo? Nakasa giday ko kay inyo kong gipasaylo. So nini nga kagabion lain na sab nga topic ang atong paghisgutan na gingon diri Revelations Mark of the Beast Exposed. Sa di pata mo padayon atong idoko ang atong mga ulo mga kaigsunan. Dalaygon og silimbaho namo nga Dios nga naa sa mga langit. Nini nga kagabion kami malipayon tungod kay ikaw padayon nagahatag kanamo ug kay gayunan nga kami makatuon sa balaang pulong labi na sa katapusan nga libro sa Biblia nga mao ang libro sa pinadayag. Nasayod kami nga kaning maong libro lisod pagasabton kung wala ang imong balang espiritu. Mao nga nining kagabion amahan among gihangyo nga ang imong presensya magauban kanamo. Tabangi mi nga bisan sa yano nga explanation among masabtan mamauli mi nga puno sa kadasig bit-bit na mo ang paglaom ni anang imong gitaganang nga langit non nga puloy-anan. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa dili pa ko padayon tod mga kaigsunan, ako ang atong topic pag-ugma magahisgot sa kadaghan sa nagka-reliyon sa tibuok kalibutan. Ngano nga daghan ang reliyon sa kalibutan nga usar man ang Biblia. So ato nang tubagon ugma sa gabi ugma sa buntag dili na gabi kay ugma man ta sa buntag ngano nga daghan ang reliyon sa kalibutan nga usara man ang Biblia. Pero nining kagabion atong hisgutan kining Mark of the Beast mga kaigsunan. Maghisgot ganit ag marka mga kaigsunan ang naa sa tong hunahuna mao gyud ang numero nga 666. Kani nga numero mao ni ang gikahadlukan tungod kay dinhi nato ni mabasa sa pinadayag. Ang uban samtang magbasa sa pinadayag, muingon na lang di ko mabasa kay mahadlo ko ng pinadayag kay naara ba diha ang numero nga 666. Pero ang numero nga 666 makaigsunan dili na mo'y sentro sa pinadayag. Tungod kay the Revelation's main theme is the Lamb of God and His triumph over all the forces of evil. Ang pinadayag, ang sentro giniani, mao nga giunsa sa Dios pagpildi ang yawa. Nining atong pagtuon makaigsunan, atong masayran nga ang universo dunay struggle between Christ and Satan. Kani nga gubat gikan pa ni sa langit wa mahuman gitiwas gyud dinhi sa kalibutan ug kita dinhi sabit lang gyud ta makaigsunan. Tungod kay ang Dios ug ang yawa nag-away, nag-ilog sa ato makaigsunan. So, mao na nga naay duha ka marka nga atong pagatun-an nining kagabion. Marka sa yawa ug marka sa Dios makaigsunan. Dinhi ta mag-una bahin sa marka sa yawa nga gitawag og 666 makaigsunan. Daghay panghunahuna sa tawo ni abot kung unsa gid ning 666. Ang uban sa dihang na anay SSS number na to makaigsunan nagunahuna nga kani siya nga mga ID mao na ni ang 666. Di ta makuhaan ang ID. Pero pagdagan sa panahon di man di ay. Paggawas gyud sa barcode sa palitonon makaigsunan ang uban nagunahuna na anagyod ang 666. Kay ingon ra ba ang pinadayag nga di ka kapalit o di ka baligya kung walay marka. So
Anha sa tindahan na anay marka, so 666 na gid ni. Di man ta kapalit ug di kabaligya. Paggawas sa credit card makaigsunan, niingon na po ang mga tao na mauna gid ni ang 666. Kay moabot ang panahon nga ang tao cashless. Wa nay cash nga hawiran, unya puros na ta credit card, ATM card, unya kung wala kay numero nga 666, di ka ka-withdraw, di ka ka-negotiate, di ka ka-pangumpra, di ka kapalit. Ang uban sad sa dihang na ni sulod ang kaning national ID na to makaigsunan na balaka na pod. Kay niingon na pod og sonra bagyod tag na ID. So di na takatago kay naa na tay mga national ID 666 gina siya. So lain na pong panghuna-huna sa mga tao. Sa dihang niabot ang pandemic mga kaigsunan, kitang tanan gipugos sa gobyerno nga kinahanglan mabaksinan. Ang hunahuna na pod sa mga tao nga ang baksin mao na sad na ang 666 mga kaigsunan. So nagkadaiya ang mga panghuna-huna unsa gyud nang numero nga 666 mga kaigsunan. Ang tag-iya ni ana mga kaigsunan mao ang mananap nga mamapintas. So sa dili pata mo adto sa iyang marka ato sang ilhon kung kinsa ning mananap nga mapintas. Daghang mga panghuna-huna na sad kung kinsa ning mananap mapintas. Is this the best a person o sa bani siya ka tawo? Ang uban nagunahuna nga si Hitler maoy mananap nga mapintas tungod kay ang pinatay ni Hitler nga Hudiyo 6 million panahon sa Second World War. Ang uban sad nagunahuna nga dunay bataw nga bata sa Middle East unya sa iyang pagdako mahimo siyang antichrist unya kani siya mauni siya ang magdala sa 666. Ang uban sad nagunahuna nga usa sa mga presidente sa Amerika maoy magdala sa 666. Ang pangutana mga kaigsunan sa buwan mga katawan, unsa man ni siya usa ba ni ka organisasyon? Unsa may buot pasabot ni anang numero nga 666 mga kaigsunan? Kung naa manggani na ang 666 unya ipangmarka sa agtang, ipangmarka sa tuong kamot, unsaon man nato paglikay ni ana? Imarka sa agtang, imarka sa kamot. So asa man ta manglayas sa dihang implementar na siya. Ang libro sa pinadayag mga kaigsunan do nagyoy kompletong tubag kabahin sa 666 tungod kay ang pinadayag mao ni ang revelation of Jesus Christ. Lahi ang pinadayag mga kaigsunan tungod kay ang pinadayag revelation reveals the truth and exposes error. Ipadayag niya ang tinuod, iya pod i-expose ang bakat. Nagingon ang Revelation chapter 13 verses 1 and 2. Og nakita ko nga dihay migimaw sa dagat nga usa ka mapintas nga mananap nga may napulo ka buok sungay ug 7 ka buok ulo. Nga may napulo ka buok purong-purong diha sa iyang sungay og may mabugal-bugalon nga ngalan diha sa iyang ulo. Og ang mapintas nga mananap nga akong nakita daw usa ka leopardo og ang iyang mga tiil murag tiil sa uso og ang iyang baba murag baba sa leon. So kani diyang mananap nga pintas o kaning beast makaigsunan mao ni ang dagway. Doon na siya 7 ka ulo, napulo ka sungay na ay korona sa iyang mga ulo. Ang prophecy makaigsunan, Bible prophecy uses symbols to describe world powers and events. Atong nasayran ni atong mga miaging gabi maghisgot gani og mga mananap usa na siya kagingharian or world power. So ingon dire Revelation 17 verse 15. Og ang imong nakita nga mga tubig diin nagalingkod ang daotang babay, kini siya ang mga tao og ang mga panon og ang mga kanusuran og ang mga pinulungan. Sa ato pa diay kung ang Revelation maghisgot og tubig, ang buot pasabot ni ana katawhan. So kay kaning maong mga mananap ni gimaw man sa tubig, sa ato pa ni nagagikan ni maong power gikan sa bagang duot sa katawhan. So kaning upat ka mga mananap nga atong natun-an ni atong mga naging gabi nagrepresentar sa upat ka mga gingharian. Ang malayon nagrepresentar sa Babylonia, ang bear nagrepresentar sa Medo-Persia,
ang leopard nagrepresentar sa grace, samtang kining ikaupat nga mao ang beast mga kaigsunan, kining nga beast nagrepresentar sa Rome mga kaigsunan. Ingon diri. Og sa ingon ni ana siya mingon, ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat kaging harian sa yuta. So maghisgot gani og mananap beast mga kaigsunan, usa ni siya ka political power. So kining beast mga kaigsunan apan kining maong beast mga kaigsunan nagrepresentar og usa ka political power or religious power. Ingon diri. Og kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono og ang iyang dakong pagbulutan. Asa siya nagkuha og gahom? Gikan sa dragon. So dinhi mga kaigsunan atong nasayran, balik ta nga ang Babylon, lion, Medo-Persia, bear, unya ang grace mao ang leopard, unya ang Rome maong ikaupat mga kaigsunan. Ang mga nasod mga kaigsunan naggamit na sila og mga mananap aron sayon sa ilhan. Bisan gani sa Amerika mga kaigsunan, ang ilang mga political parties dito sa United States, mayong gani ka og Republicans, elephant na siya. Pag Democrats, donkey. So, kanang Amerika, duhar magina kang partido diha magduot inig eleksyon. So, mailhan na dayon kung unsa nga partido ang maong pundok. Ang Amerika na ilhan sa eagle. So, pag makakita tag eagle, Amerika na siya. Ang Great Britain po sa pagkakaroon mga kaigsunan, sa makakita na ganit tag ingana, kailan na nga Great Britain na siya. Ang Babylon, suma sa atong nasayra ni atong miagay manggabi, na ilhan gina siya nga lion. So, lion, basta ang moderno karon nga Babylon, mauna man na ang Iraq, so naa pa makita nato nga naay sa mga pader nila nga naay lion. Ang Revelation 12:4 verse 5 nagingon, og ang dragon mibarog atubangan sa babay, nga hapit na manganak, aron iyang patyon ang bata, inig kahimugso niini. Kinsa maning bataa nga matao mga kaigsunan nga bustong patyon sa dragon mga kaigsunan, inig kahimugso. Si Jesus, di ba? Tatong nasayran nga sa dihang dunay tagna nga si Ginoo ang Mesiyas matao, alarma na dayon ang yawa tungod kay gusto na dayon niyang patyon ang Mesiyas diha pa lang inig katao. Damay ang gagmay mga kabataan ni atong panahon nga mga lalaki nga bag-ong natawo. So sa ato pa maghisgot ganit ang dragon na pod sa prophecy, ang bot pasabot niya na mao ang yawa. Sa Revelation chapter 12 magaigsunan, dinhi naghisgot nga si Satanas nakigkumbuya sa unsa sa pagpagano nga Roma aron patyon ang yawa. So nining panahon na mga kaigsunan, sa dihang nataw na si Ginoong Hesus, ang naghari sa kalibutan mauna ang Roma. Nagpartner sila sa yawa, kay ang yawa gusto man mo patay ni Ginoong Hesus, mausap ang Roma mga kaigsunan, gusto sad mo patay ni Ginoong Hesus tungod kay ang emperor sa Roma, hadlok siya mapulihan tungod kay naay Mesiyas, dunay hari sa mga hari nga mataos kalibutan. Wa mapatay si Jesus katong nasayran ni adto man sa Egypt, gidala man ni Mary og ni Joseph sa Egypt, pero pagdako ni Jesus makaigsunan, nagsugod na siya og mensahe. Dinha nakitaan sa yawa nga buhi pa diay si Ginoong Hesus. Igo lang siya nakamensahe sud sa tulo ka tuig ug tunga, gidakop na rin siya og gipatay makaigsunan. Who did the dragon? Pagan Rome gave its power, throne, and great authority. Nining asa man gihatag sa dragon ang iyang gahom, kinsa may iyang gitagaan. Nining kagabion makaigsunan, ato ilhon ni ang maong gitawag nga beast kining maong mananap, tungod kay nining unom ka mga identifying characters niya makaigsunan, ato siyang mailhan. Una, ang iyang authority gikan sa pagan Rome. Unang reference nga itong basahon mga kaigsunan. Ingon diri sa si Professor of History, University of Rome, nga si Labianca, ingon siya rin, to the succession of Caesars came to the succession of the pontiff in Rome.
Sa nagkapupuli ang naghawid sa panggobyerno sa Roma, ni sangko gyud nga ang Papa mao'y nilingkod sa Roma. When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. Sa diha nga si Constantino ni hawa sa Roma, iyang gihatag ang iyang trono ngadto sa Papa. Sa atong nasayran, sa atong miaging pagtuon, nga si Constantino nahimo ng Kristiyano. Ang mga pagano nga kauban ni Constantino nahimo ng Kristiyano. Kuyog na sila sa simbahan. Og nining panahon na ang si Constantino na balaka na makaigsunan tungod kay bisan baga ang Kristiyanos di siya kapasalig nga mapugnan niya ang paghawid sa pwesto. Una-una niya makaigsunan mapildi mangyud ko tungod kay ang barbarian nga tribo nagsige na magpanulong. Una-una niya kinahanglan i-vacate nako ang akong gingharian, mubalhin ko ngadto sa laing lugar makaigsunan nga gitawag og Constantinople. Naghimo siya syudad og mauna ni karon ang Turkey. Nibakit siya gikan sa Rome og nibalhin siya sa Turkey. Unya wa niya pasagdi nga bakante ang Roma, iyang gibilin sa Papa. Ug unsay gahom nga naa niya, mausad ang gahom nga naa sa Papa. So nining panahon na, sa naa pa si Constantino mao ang head of the state. Ang Pope mao'y head of the church. Apan sa dihang gibakit na ni Constantino, ang function sa Pope nining panahon na, head of the state and head of the church. Way laing nasod sa tibok kalibutan makaigsunan nga naa nining nga function hangtod sa atong kapanahunan, mauragyod ang nasod sa Vatican. Ingon ang history makaigsunan. The popes filled the place of the vacant emperors of Rome, inheriting their power, prestige, and titles from paganism. The papacy is but the ghost of the deceased Roman Empire sitting crowned upon its grave. Nining panahon na makaigsunan na wala man tuod si Constantino, pero sama ra nga naa siya tungod kay ang Pope iyang gibinlan, siya ang head of the state at the same time head of the church. Sa ato pa makaigsunan, asa nagkuha og kanang gahom ang maong Papa makaigsunan gikan sa Roma. So pirmiro nga description makaigsunan, muigo na sa tagna, the best is not a person. Sa ato pa dili siya person. It is a religious political system. Ang Revelation 13 makaigsunan nag-describe og usa ka religious political system that grew up out of Rome. Ingon ang Revelation 13 makaigsunan, all who dwell on the earth will worship Him. Ang tanan nga nagapuyo sa kalibutan, musingba kaniya. Mauni ang ikaduha. Primero, authority from pagan Rome. Maunay gidescribe ka kanina. Ikaduha, doon na siya'y world religious power. Ikatulo makaigsunan. And He has given the mouth speaking great things and blasphemies. Siya gitagaan o kunsa gahom sa pagpanulti o pag BI-BI o panamastamas, pagbugal-bugal, batok sa Diyos. Sa Bible makaigsunan, maghiskot ag blasphemy, dili kay direkta nga imong bugal-bugalan ng Diyos. Si Ginoong Hesus makaigsunan, sa unang panahon, gihuna-huna nga nagbugal-bugal siya sa Diyos makaigsunan. Tungod kay nga naman, gipasanginlan siya nga nag-angkon nga siya Diyos. Ingon rin ang 1 Timothy makaigsunan, for there is one God and one mediator between God and men, and the man Christ Jesus. Alang kanato nga mituo ni Ginoong Hesus, way lain makaigsunan si Ginoong Hesus mao ang tigpatiliwala tali sa Dios o sa tao. Pero sa mga Hudiyo makaigsunan nga wa mutuo nga si Ginoong Hesus tigpatiliwala, alang kaniya ordinaryo ra makaigsunan. Ingon ang Hebrews 7:25, siya arang makaluwas sa mga muduol sa Dios pinaagi kaniya. Sanglit buhi man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo
alang kaniya. So kita makaigsunan nga nito ni Ginoong Hesus, nito utang nga siya Dios, wa siya magbugal-bugal, pero gipasanginlan siya nga nagbugal-bugal. Niya dinhi sa unsa nga pagi. Sa mga tao nga wa mutuon niya nga mga Hudiyo, ingon sila, sangli kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundili tungod sa pagpasibala batok sa Dios, kay ikaw nagapaka-Dios nga tao karaman unta. Sa ato pa di ay, kung ang usa ka tao mag-angkon Dios unya dili siya tao, dili siya Dios, kana siya nagbugal-bugal sa Dios. Mauna nga gusto nila nga batuon si Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Apan alang kanato si Ginoong Hesus, usagid ka Dios. Dili sama sa ila. Apan alang kanila nagbugal-bugal, hinungdan nga gusto nilang batuon si Ginoong Hesus. Ang pangutana, does the Roman Church make that claim? Naa ba siya'y pag-angkon ni ana, mga kaigsunan? Dini sa ecclesiastical letters to Leo XIII, nag-ingon diri, we hold upon this earth the place of God Almighty. Giangkon sa simbahan nining panahon na, mga kaigsunan, nga sila naghawid nining ang kalibutan sa dapit nga iya sa Dios. Ikaduha, mga kaigsunan, nganong nagpatamas-tamas daw kuno si Ginoong Hesus sa Dios. Ingon diri, nganong nagsulti man kaman kining tawhana sa ingon, usa kini sa pagpasipala, kay kinsa bay makapasaylo og sala kundili ang Dios ra. Samtang dinhi si Ginoong Hesus, kutob sa moduol mga ipasaylo-pasayloon ni Ginoong Hesus. Sa dihang nakakita ang mga Hudiyo, tan-awa naa nagbugal-bugal na sagka. Tungod kay nganong nidawat man ka og pasaylo, nga tawo ra man ka, dili man ka Dios. Pero alang kanato at tugyod ta ni Ginoong Hesus, tungod kay nito umanta nga siya maugyod ang Dios. Dini sa Dignity and Duties of the Priest, mga kaigsunan, volume 12, page 2. Kinahanglan nga ang tanan gyud pari mubasa gid ni aning mga libroha. Kay mo ni ang ilang duty, mga kaigsunan. God Himself is obliged to abide by the judgment of His priest. Usbo na to, mga kaigsunan. God Himself is obliged to abide by the judgment of His priest, and either not to pardon or to pardon. Ang Ginoo magsunod-sunod ra gyud sa pari, kung kinsay pasayloon sa pari, igo na lang mosunod ang Ginoo. According as they refuse or to give absolution, the sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Ug unsay hukom sa pari, igo na lang gyud mosunod ang Ginoo. Mauna nga naa sa simbahan, mga kaigsunan, nga pwede ta mangumpisal unya pwede ta mapasaylo. Apan ang buhat 4:12 nag-ingon, mga kaigsunan, og walay kaluwasan pinaaki kang bisan kinsa nga ngalan, kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa tao, pinaagi niini nga maluwas kita. Way lain makapasaylo nato, mga kaigsunan, dili ang leader sa church, si Ginoong Hesus na yun, mga kaigsunan. Tungod kay tuwa siya sa langit, nagapataliwala siya sa ato, mga kaigsunan. Siya lang, tungod kay siya rin nagpakamatay sa cross, siya rin naglukat sa atong sala, hinungdan nga kung doon na tayo sala, adto na to isugid ni Ginoong Hesus aron sa ingon na mapasaylo ta niya. Unsay gihimo nining, unsay batasan nining based, mga kaigsunan, sa Revelation 13, claims equality with God. Revelation 13 verse 7, siya gitugutan usab sa pagpakigubat batok sa mga balaan og sa pagdaog kanila. Panahon sa Dark Ages, mga kaigsunan, siguro ang uban na to aware nining unsa ning Dark Ages. Sud sa 1,260 years na ay mga paglutos na hitabo ngadto sa mga tao nga nagatipig sa Biblia, sa pagtulunan sa Biblia, mga kaigsunan. Did the church and state unite under Rome and persecute those who did not go along with its teaching? Nahitabo man ni sa mga kaigsunan.
Matod pa sa Western Watchman, December 23, 1908, the church has persecuted. Only a tyro in church history will deny that. Unsay meaning sa tyro? Uninformed. Kadturang wala masayod sa history sa simbahan, moray moingon nga wala manglutos ang simbahan. The church may by divine right confiscate the property of heretics. Sa ato ni diri makaigsunan irihis. Siguro kung nakadungog ta tumatigulang nga irihis kay mong dagko. Mauni sa English heretics, imprison their persons and condemn them to flames. Sa nanuroy mi sa Europe makaigsunan ni atong 2019 December before nag-pandemic. Ang suruyanan gidito sa Europe kanang yung dagko nga churches. Sa dihang dito mi sa Czech Republic makaigsunan niingon ang tour guide kaning nagpalibot diri sa una sir kuan ni siya commercial site sa mga Hudyo. Sa diha matingala daw kuno sila didto sa una niingon ang sa history daw kuno nga kung ang Hudyo magnegosyo mubom gyud ang negosyo. Dagko kayong establishment dinhi pero pag abot sa dark ages gipangpatay to nga mga Hudyo ang nakasibat buhi. Ingko nga ma'am kinsa pila naman kinsa na may tag-iya ani karon. Siya government property na karon. So tinuod gyud ang persecution sa simbahan makaigsunan. Kaning Coliseum sa Italy makaigsunan mao ni usa ka ebidensya nga naay nahitabo nga persecution. Kung musuroy ka Italy, apil ni nga suruyanan makaigsunan. Mao ni ang ilang karaan nga gymnasium. Dili kay basketball ang dula dinhi sa una makaigsunan. Ang himo ninhi manakop sila og mga tawo nga motuo og Biblia. Sa diha nga ilang madakpan, tinambugan sa daghang mga tawo, ilang ipaaway sa leon ang mga tawo nga nituo sa balaang kasulatan. Ang uban sab diha ihikot diha sa cross unya dabdaban nga buhi makaigsunan. Sa dihang ni dito mi sa Prague City makaigsunan sa Czech Republic mauni ang simbahan. Kani dinhi mauni ang simbahan samtang mauni ang opisina sa emperor. Gisuroy namo ni sa sulod makaigsunan unya dinhi sa sulod ang mga ilado nga mga bishops dinhi gipanglubong sa sulod. Gilubong lang sa tiles na ay mga pangalan. Dagko kayong simbahan pero isa ra gyud ka story ang masingbahan. Pila lang ka buok ang lingkuranan, gamay ra gyud siguro maningba. Musulod ka dinhi mo bayad ka. Unya dinhi misulod mobalihin mi dinhi mo ni ang opisina sa emperor. Dinha nato makita kung unsa kasuod ang emperor og ang simbahan niya nang panahon na tungod kay ang simbahan og ang opisina sa emperor gadikit ra gyud makaigsunan. Mao ni ang iyang labi. Unya kung musulod ka makaigsunan mo ni ang iyang trono. Dinhi sa kilid nga naa diha ang mga alahas nga bulawan sa emperor, dinhi pud sa pikas mga alahas. Pero paglipot namo didto gyud sa luyo sa simbahan, gipasaka mi og gamay nga hagdanan mga kaigsunan, naay duha ka gagmay nga kwarto. Kani siya dinhi lingkuranan ni nga napuros ginilansa nga siguro ang gitas-on murag tag 3 inches nga lansang ang mugimaw. Naa dinha sa likod, naa sa bukton, naa sa lubot ug naa dinhi sa ubos kaning dinhi sa atong bagtak dapit. Ang imong tiil itao dinha ilak. Unya dinhi ang kamot ilak dinha, twerka lang na siya makaigsunan og ang liog. Paghugot gyud sa bolt kay dunganon manig hugot kay naka-bolt man ni makaigsunan. Mutapak sa likod, sa lubot, sa tanang bahin sa lawas ang lansang. Unya dinhi gipersecute ang mga katawhan sa Dios hangtod nga mahutdan og dugo. Matod pa sa tour guide makaigsunan di maihap ang napatay ni ining maong kwarto. Pagliso pud namo sa kilid mao ni siya makaigsunan. Naay lingkuranan dito sa likod. Ang tao palingkuron dito unya naay puthaw nga hait kayo kani. Birahon ni ngadto sa taas unya isulod ang ulo dinha sa tao. Naay planggana dinhi sa ubos makaigsunan. Pag-release gyud sa blade nga puthaw nga grabe kadako, mahulog ang ulo sa luron dinhi sa planggana.
kada adlaw ginihimo ni luyo sa simbahan, mga kaigsunan. Unsay ilhanan sa maong mananap mapintas, doon na siya'y persecuting power. Ang tanan kabtagan pwede imbarguhon nining panahon na. Unsa pa gyud? O gihatagan og baba nga magalitok o mga pulong sa pagpagandak o sa pagbugal-bugal. O siya gitugutan sa pagpatuman sa iyang pagbulutan sulod sa kapatan og duha ka bulan. Gitugutan siya nga magsigig panglutos sud so 42 ka mga bulan. Ato ning kompyuton makigsunan tungod kay sa pag-compute nini atong mailhan na sad kung kinsa ang mananap nga mapintas. Kung mubasa tag Ezekiel 4 versikulo 6 makigsunan, mayon diri, I have given you a day for a year. Mao gyapon sa Numbers 14:34, I have appointed a day for a year. Sa ato pa di makaigsunan, kung maghiskot tagtag na moingon ganig usa ka adlaw, ang buot pasabot niya na usa ka tuig. Kay naa may 42 prophetic months makaigsunan, sa ato pa ato nang i-multiply into 30 days or 30 prophetic days ang 1 month, musangko na siya og 1,200 prophetic days or 1,200 literal years. Kanusa man na manahitabo nagsugod makaigsunan. Ni anang 538 AD nga sa dihang si Justinian mo emperor, iya nagyod gideclare nga doon na nagyoy katungod niining panahon na ang simbahan. Gitagaan siya og 1,260 years sa tagna nga kaning maong mananap mapintas magapanghasi makaigsunan. Unsay nahitabo pag-abot sa 1798 nganong diha raman kutob tungod kay ang emperor leader sa France nga si Napoleon, iyang gibati nga siya gi-challenge sa Pope tungod kay dunay napatay nga taga France didto sa maong sa Rome makaigsunan. Mao nga iyang gipadala si General Berthier ni anang 1798 og dinhi natuman ang tagna. What does the history tells us about this remarkable event? At basahon ang history makaigsunan. Church History, page 24. The murder of a Frenchman in Rome in 1798 gave the French an excuse for occupying the eternal city and putting an end to the papal temporal power. Kadtong pagpatay nila sa usa ka taga France makaigsunan, mao'y hinungdan nga nasuko si Napoleon. The aged pontiff himself was carried off into exile to Valence. Gidala ngadto sa Pransya makaigsunan. The enemies of the church rejoiced. The last pope declared had resigned. Insakto ang tagna makaigsunan tungod kay pag-abot sa 1798 gidakop naman ang pope ngadto gidala ngadto sa France ug hangtod nga didto siya namatay. Dito na ba natapos makaigsunan? Unsay gisultis sa balaang kasulatan? Nagingon ang Revelation 13 verse 3, usa sa iyang mga ulo daw may samad nga ikamatay. Apan naayo ang iyang samad nga ikamatay og ang tao sa tibuok yuta nahibulong suog minunot sa mananap nga mapintas. So kadto di aing pagkahunong sa power sa Pope makaigsunan temporary lang tungod kay usa ra to katagna nga ang iyang ulo masamad og halos ikamatay apan kadto nga samad maayo unya paghuman niya na ang tibuok kalibutan mununot na pud niya. Sa unsang hitabua makaigsunan, pag-abot sa 1929 headlines sa San Francisco Chronicle, si Mussolini nga maoy leader sa Italy nakigpinirmahay ni Gaspari nga usa ka bishop din sa Rome makaigsunan unya nagsinaaray sila nga mag-amigo na sila. The Roman question tonight was a thing of the past and the Vatican
was at peace with Italy. In affixing the autograph to the memorable document healing the wound, extreme cordiality was displayed on both sides. Kaning healing the wound, mga kaigsunan, wala tuyo sa newspaper nga mutakdo pod sa Biblia nga ang samad maayo. Sakto ang tagna, mga kaigsunan. Wa sila magbasag Biblia, pero mao'y ilang nagamit nga term sa diha nga nagpinirmahay sila. Unsay ikalimang nga ilhanan, mga kaigsunan, nagahimo siya pagpanglutos, nagagahom siya sud sa 1,260 years. Kaya pa yun, o gikahingan, o kinahanglan niining ang kaalam, kaniya nga may salabutan, ipakwinta ang numero sa mananap. Kay kini mo'y usa ka numero sa tao, ang iyang numero, unom kagatos, og unom, og kanuman, og unom. So ato pa, ipakwinta daw kuno mga kaigsunan, tungod kay ang iyang numero, 666. Dili diretso nga makita, kinahanglan sa mukwinta niya mga kaigsunan. Kung basa tag Biblia, mga kaigsunan, duha ra gid ni ang numero nga nag-away. Ang number 7 nagrepresent sa perfection. Ang number 6 nagrepresent og rebellion. Sa dihang nagtukod ang Babylonia og Dios nga bulawan, mga kaigsunan, ang iyang gilapdon 6 cubit, ang iyang height 60 cubit. Dinhi gipakita nga nisupak sila sa Dios tungod kay gipasingba nila ang katawhan sa tibok kalibutan. Unsay giingon? Here is the wisdom, let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, his number is 666. One of the official titles of the papacy is Vicarius Filii Dei. Mao gini ang iyang title, mga kaigsunan. Or Vicar of the Son of God, or puli sa anak sa Dios. Unsay giingon, mga kaigsunan? Ipakwinta. Kay Romanhon man ni sila nga pagikan, mga kaigsunan, nga panggobyerno, ato sad ning ikwinta pinaagi sa Roman numbers. Vicarius Filii Dei. V is equal to 5. I is equal to 1. C is equal to 100. Ang A, 0 na siya. R0, I is 1. Ang U ug V, parehan na sila, mga kaigsunan. 5. Na mga kapitulyo nga ang ilang gigamit. V ug uban pod U. So, dito sa Filii, F is 0. I, 1. L is 50. Unya, total 53. Ang D is 500. I is 1. Total of 501. Ato ning isumada, mga kaigsunan, wa tuyo nga muigo gid siya sa 666. Ang tagna, mga kaigsunan, bisan unsa og likay-likay sa tao, di tuyoon mohatod gyud sa katumanan sa tagna. The number of his name is 666. Unsa iyang buhaton? Og ang mga timawa, og ang mga kadagkuan, mga dato, og mga kabos, og mga ulipon, og mga dili ulipon. Ang tanan iya usab nga gipangmarkahan diha sa tuong nga kamot og sa agtang. Nga tungod nini walay bisan kinsa nga makapalit og makabaligya, gawas kung anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga manap o numero sa iyang ngalan. Muabot ang panahon, mga kaigsunan, nga kanang gikadlukan nga numero ipamugos kay di naman ta kapalit o di ta kabaligya kung wa ta ni ana nga marka. Ang pangutan nag-unsa man ang markaha. Kay bisan ang pinakakriminal nga tao sa kalibutan og iyan nang ato na tatakan og 666 agtang makig-away gid ang mga kaigsunan. Di gina musugot kanang marka nga 666, mga kaigsunan, naaray bot pasabot nga na kay dili na literal nga numero nga 666. So ato nang tun-an ilhon og unsay bot pasabot sa numero nga 666. Nini atong nansayran, mga kaigsunan, nga matag himo nato og kuan, every counterfeit there is a genuine. Duha atong nasayran ka ganina nga duha ka klase ang marka.
Dunay marka sa Dios o dunay marka sa mananap nga mapintas. Aron sayo nato ilhon ang mananap nga mapintas, kinahanglan ato o sa ilhon ang marka sa Dios, kaysa diha nga mailhan nato ang marka sa Dios, unsay gipuli niya ng mga marka, mauna ang marka sa mananap nga mapintas. To understand the mark of the beast, we must first understand God's sign, seal, or mark. Ingon ang Revelation 7 makigsunan, o kunya nakita ko ang lain na usab nga manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw og nagdala sa timbris sa buhi nga Dios. Og sa makasog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka mga manulunda nga gihatagan sa kagahom sa pagdaot sa yuta og sa dagat. Og nagingon kanila, ayaw usa ninyo dagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod nga ang olipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang agtang. So sa ato pa, duha de kaklase ang timbre makaigsunan. Ang usa timbre sa mananap mapintas, ang isa timbre sa Dios. Asa itimbre ang sa Dios makaigsunan? Dinhi sa agtang. Samtang ang sa kaaway, duha ang timbre makaigsunan. Timbre sa agtang o timbre sa kamot. Nganong duhaman ang sa kaaway makaigsunan? Tungod kay kining timbre sa agtang dili ni literal nga numero, kundili pagtulon ani nga itanom sa atong hunahuna nga dili gikan sa balang kasulatan. Nganong itimbre sa kamot makaigsunan tungod kay ipamugos ni sa tao nga tumanon nga kutob sa dili mo tuo patyon makaigsunan. Apan sa Dios dili ingana. Ang Dios usa lang ang timbre tungod kay God never uses force. Ang gihimo sa Dios ipasabot ra gyud ang kamatuoran. Iwali mag-Bible study ka taman ra diha di gyud ipamugos sa Dios makaigsunan. Unsa man ang sign makaigsunan? Ingon ang Romans 4 verse 11, and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness. So kang Biblia maghisgot gani og sign or seal represents the same thing, parihar na siya. So kung sa ubang teksto gigamit ang sign, sa ubang teksto gigamit pud ang seal, ang buot pasabot niya na maora na siya. Unsa ang seal day sa Dios makaigsunan? Ingon ri ang Isaiah, seal the law among my disciples. Unsa day ang silyo sa Dios makaigsunan? Balaod. Ang iyang balaod mao ang silyo. Mao nga ipasilyo niya ang iyang balaod ngadto sa iyang mga tinun-an. Gusto sa Dios nga ang balaod itanom gyud nganhi sa atong alimpatukan makaigsunan. Silyuhan ta niya sa iyang balaod dinhi sa atong mga agtang. Gani ang Ezekiel 20:12 iyang gipaligon pag niya makaigsunan. Moreover, I also gave them my Sabbath to be a sign between them and me. So dinhi makaigsunan nga ang igpapahulay mauni ang ilhanan o silyo tali kanako og sa akong katawhan. Kaning ikaupat nga sugo makaigsunan nganong naa nahimo ning silyo tungod ka naa diha tanan. Mailhan nato dinha nga siya ang Dios gyud makaigsunan. Kung ang silyo dinha makaigsunan naghisgot sa ikapitong adlaw sa semana nga mao'y igpapahulay, unsay ipuli ni ana mauna ang silyo sa kaaway ug mauna ang 666. Unsa man ning silyo makaigsunan? Ang document kung walay silyo dili na mahimong legal. Kami mopirma mi og plano makaigsunan kinahanglan amo ginang silyuhan. Kanang mga abogado magnotaryo na agi silyo. So unsa may naa sa silyo pananglitan kaning sa Amerika makaigsunan. Naa sa silyo ang name nakinsa ang naghawid niya ng silyo, mailhan siya kanit si Abraham Lincoln, niya ang iyang title is President, ang iyang territory United States of America. Kanang tulo ka mga data makaigsunan makuha nato na sa ikapwat nga sugo. Wala sa ikaunom nga sugo, wala sa lain nga sugo. Kay moingon kag thou shall not kill, kinsa may nagsugo?
di maklaro kung kinsa makaigsunan. Dili ka manapaw kinsa may nagsulti. Wala. Pero pag ingon sa ikapat nga sugo, kumplito makaigsunan. Ingon diri, remember the Sabbath day to keep it holy. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So mauni ang silyo makaigsunan. Unsa ang silyo day? Nganong na silyo siya? Name, the Lord your God. Title, Creator of the universe. Territory, heaven and earth. So mauni ang silyo makaigsunan. Ningon ang Ezekiel 20:20, hallow my Sabbath, and they will be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. Gihimog yung timaan niya makaigsunan. Sa akong giingon na tumiaging mga gabi nga ang baka mailhan kung kinsay tagiya pinaagi sa silyo. Mausab ang iyang katawhan makaigsanan. Mailhan ta pinaagi sa silyo nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Ang uban mga adlaw makaigsunan managsusamara apan ang igpapahulay makaigsunan lahi yun. The Sabbath is God's sign of loyalty or faithfulness to the Creator. Sa matag singba nato sa adlaw papahulay makaigsunan atong giselebrar ang pagtukod sa kalibutan. Sa matag singba nato sa ikapitong adlaw nito uta nga dunay nagbuhat naglalang sa kalibutan makaigsunan. The central issue regarding the mark of the beast is worship. Unsa ang imong silyo ug unsa nga klase nga igpapahulay ang naa nimo. Revelation 14 nagingon, og nakita ko ang laing manlunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, og kini siya may gidalang walay katapusan nga maayong balita. Aron imantala ngadto sa nagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran, kabanayan, pinulungan ug katawhan. Kahadluki ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Simbahan ninyo siya nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tuburan sa tubig. Ang pagsimba nato sa adlaw nga ikapito makaigsunan, mao na ang gustong mahitabo og mao ni ang katapusan nga mensahe sa pinadayag nga kung ta atong ibalik ang pagsimba sa original nga pagsimba aron ato siyang i-honor isip nga mao'y naglalang sa langit ug sa yuta. Og misunod ang laing manlunda ang ikatulo nga nagingon sa makusog nga tingog, kung adunay mosimba sa mananap nga papintas o sa iyang larawan o pamarka sa iyang agdang o sa iyang kamot, siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios. Duha lang kapilian nato makaigsunan. Kung di ta mosimba sa silyo dito sa Dios makaigsunan, adto ta pasilyo sa pikas, inom ta sa kapungot sa Dios. Gani ang Revelation 14 verse 12, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ang mga saints makaigsunan, ang mga balaan, ang ilang kinaiya, mubantay gyud sa kasugoan ni Ginoong Hesus. Ang Revelation naghimo og tulo ka warning makaigsunan. First, Revelation 14, worship the Creator. Sa verse 9, don't worship the beast. Revelation 14:12, keep the commandments and faith of Jesus. Mauni ang tulo kadagko nga mensahe sa pinadayag mga kaigsunan. Ang pangutana, what does the Roman Catholic Church claims is the sign of its authority? Nabay giangkon ang Roman Catholic nga sign sa ilang sa simbahan mga kaigsunan. Sa Catholic record September 1, 1923 nagingon, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transfer of Sabbath observance is a proof of that fact. Giangkon sa simbahan nga dako mga kaigsunan nga ang marka nila mao ang Sunday. Ang ilang gihuna-huna nga ang simbahan labaw kay sa Biblia tungod kay nahimo ang pag-usab sa kasuguan, nahimo ang pag-usab sa igpapahulay.
asa may atong tumanon nining duha mga kaigsunan. Ang marka ba sa Dios nga mao ang ikapitong adlaw sa semana, o ang marka ba nga gitudlo ra sa simbahan mga kaigsunan nga unang adlaw sa semana? Matod pa sa St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995, ingon diri, perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happen in the first century. The holy day, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday, not from any directions noted in the scriptures, but from the church's sense of its own power. People who think that the scriptures should be the sole authority should logically become a Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Di gyud Adventist may nagsuwat ani mga kaigsunan. Libro gini sa Katolik. Ambot nga nung gisulat sab ni nila mga kaigsunan. Pero giangkon gyud nga ilang giusab. Kung musunod lang gyud tag Biblia, ingon sila ra poy ni sulti nga umayoy lain natong padulngan. Mahimo gyud tang Adventista. So mao nga niining kagabion mga kaigsunan, hinay-hinay gyud tang mamalandong. Kung sa una ang pagpamugos pinaagi sa pagsimbag Dios mga kaigsunan, sa katapusang panahon, sa dihang mubalik na pod ang pag-unite sa church o sa state mga kaigsunan. The issue ng panahon na mga kaigsunan, ang loyalty nato ni ining panahon na. Asa ang atong loyalty mga kaigsunan? Adto bata sa gobyerno o sa simbahan mga kaigsunan nga maghiusa, or ato bang tipigan ang kamatuoran nga gikan sa balaang kasulatan? Sa panahon ni Noe mga kaigsunan, sige siya gwali, 120 katuig nagwali siya nga dunay lunok. Ang Diyos nagatawag og mga katawhan. God invited His people to take a stand. Nagtawag siya mga kaigsunan nga dunay mga katawhan nga mobarog. Panahon sa Babylonia mga kaigsunan, mao gihapon panahon ni Daniel, God invited His people to take a stand. Bisan dili popular niining panahon na mga kaigsunan, pero naagyo tulo nga ni barog. Panahon ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, dili popular si Ginoong Hesus tungod kay anak raman sa panday. Apan God invited His people to take a stand. Doon na gyoy ni barog lang gihapon mga kaigsunan nga tituo ni Ginoong Hesus. Panahon sa 1,260 years, daghang mga tao nag-ula og dugo, ni barog gid sila mga kaigsunan tungod kay ang Dios nagtawag ngadto kanila. Maura gihapon ni nga pagtawag sa atong kapanahonan mga kaigsunan. Ang Dios nagtawag nining katapusan nga panahon, human nato masayri ang kamatuoran nga kinahanglan mo barog gyud ta mga kaigsunan. Kung sa unang mga panahon wala ta masayod mga kaigsunan, apan sa dihang na diskubre na tong kamatuoran, gitawag ta sa Dios sa pagbarog sa kamatuoran mga kaigsunan. Siguro sakit nato ni paminawon nga kamatuoran, apan bisan unsaon nato ligwat-ligwat, mugawas ug mugawas gyud ang kamatuoran. Mao nga gitawag ta, unsaon nato pagbarog mga kaigsunan. How do we take a stand? Unsay atong buhaton? Ang Dios nagatudlo mga kaigsunan, unsaon nato nga barugan nato ug unsay atong nasayran, atong ipakita mga kaigsunan. Nag-ingon ang Revelation 1 verse 5 and 6, to Him who loved us and washed us from our sins and in His own blood. Nin sa ato diay nga paghugas sa dugo mga kaigsunan, hugas atong sala pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, dinha ipakita nato nga ni barug ta sa atong sa kamatuoran mga kaigsunan. Kay way lain nga makahugas atong sala, dugo ra gyud ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. O pinaagi sa pagduol ni Ginoong Hesus, atong dawaton ang kaluwasan nga iyang giuper tungod kay human na siya nagpakamatay sa krus mga kaigsunan. Pinaagi sa pagdawat, kita ni barog. O kada nga pagbarog mga kaigsunan, kinahanglan dayag nga atong ikapakita sa unsa nga pagi. Baptism is a symbol of our commitment, loyalty, and allegiance to Jesus Christ. Pinaagi sa bautismo mga kaigsunan, dinha nato ikapadayag nga unsa, kita gusto di ay mga lagad na Ginoo, kita mo gusto mo barog niya na ang maong kamatuoran. Pinaagi sa bautismo mga kaigsunan.
Kani bitang manag-uyab, moingog na higugma, pero hanggata mga babae, hanggata kuno og mga sawa ba? Di gani mga sawa, wa panay siguro mga igsunan. Pero masiguro nato nga kanang atong uyab nahigugma gina sa ato sa dihang mo paso gina sa aisles mo pirma na gyud na og marriage contract. Pero mga sawa lang og naara sa boarding house na misitar mga sawa lagi ko nimo, di pa ta mutuo ni ana, di pa na siguro. Mailhan nato makaigsunan sa dihang naa na magpakasal mo pirma na siya makaigsunan kay bahalag sa kalisod o sa kaharuhay muunong gina siya. Mausab ang bautismo makaigsunan. Dili kay moingon lang tanga mo saad ko nga mga lagad ko nimo Ginoo. Gusto sa Ginoo nga silyuhan ipakita makaigsunan. When we are baptized, we declare our allegiance. We take a public stand. We show whose side we are on. Atong ipakita kung asa gyud ta nga side. Apan usahay maglibog ta makaigsunan kay daghan man pong klase sa bautismo. Naay bautismo nga sa mga gagmayng bata nga diin wisik-wisikan lang ang tubig, unya dinhi sa ulo, unya kana siya bautismo gihapon. Ang uban medyo class nga bautismo tungod kay olive oil may gamiton. So pero wisik-wisik ra gihapon makaigsunan. Pila man diay ka klase ang bautismo nga gitudlo sa balaang kasulatan makaigsunan. Nagingon ang Ephesians 4 verse 5, one Lord, one faith, one baptism. Usa ka Dios, usa ka pagtuo, ug usa ka bautismo. Sa kadaghan sa klase nga bautismo makaigsunan, usa ra gyud ang gusto sa Dios makaigsunan. Ug kung di ta kasiguro kung unsa na nga klase nga bautismo, kung giunsa pagbautismo si Ginoong Hesus, ato na lang sundogon para di ta magkamali makaigsunan. Kung unsa pagbautismo si Ginoong Hesus, mauna nga bautismo ang angay natong sundon. Ingon ri ang Mark 1 verse 9. Og niadtong adlaw may abot si Jesus gikan sa Nazaret, gikan sa Galilea, og siya gibautismohan ni Juan sa suba sa Jordan. Asa siya gibautismohan? Didto sa suba sa Jordan. Nganong didto man sa suba sa Jordan? Tungod kay sa suba sa Jordan daghan og tubig. Ang bautismo di makaigsunan nagkinahanglan og daghan nga tubig. Ngano man? Unsa may meaning sa bautismo? Baptism. What does it mean? Ang baptism gikan sa Greek word nga baptizo means to dip or to immerse. Kung wisik-wisik ra makaigsunan, di gyud nato na siya matuslob. So ang bautismo gidi ay kinahanglan nga sama sa magtina tag sinina nga kung gusto ta nga mausab ang kolor sa sinina, kinahanglan ato gyud iduot ituslob nga wa gyud makita. Aron sa paghawas niini, mausab na ang kolor sa sinina. Ang makaraan nga simbahan sa una makaigsunan, nagpadayag lang nga ang bautismo, wala gyud wisik-wisik makaigsunan, tanan immersion. Sama sa first century church sa Pilipay makaigsunan, naguba na ang simbahan, pero ang baptistry naara gihapon. Bisan din sa Roma makaigsunan sa Saint John of Lateran, ug sudlo nimo makaigsunan naa paggihapoy baptistry. Pero wa na gamita kay nausab naman ang procedure sa bautismo sa simbahan. Kanus ara man din nagsugod nga giusab ang bautismo makaigsunan. Ngano man nga ang mga dagkong simbahan nagpabilin pa man ang bautismohanan. It was until the Council of Ravenna in AD 1311 that the sprinkling and pouring were officially accepted as equally valid as immersion in the rite of baptism. Niadto lang 1311 AD. Kinsay nagbuot? Council of Ravenna, ang konsiho sa simbahan. Mga kaigsunan. Kung gusto tang mahugasan atong sala, kinahanglan gyud ituslob mga kaigsunan. What is the meaning of Bible baptism? What is the meaning of Bible baptism mga kaigsunan? Ingon ang Romans chapter 6 verses 3 and 4, kay wala baka mo mahibalo nga kitang tanan na bautismohan ngadto kang Kristo, na bautismohan kang Kristo
Si Kristo Jesus gibautismohan ngadto sa iyang kamatayon. So sa ato pa diay mga kaigsunan, ang bautismo girepresentaran sa kamatayon. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi samahan, kita usab magagawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Mao di ay mga kaigsunan nga kinahanglan tang ituslob tungod kay ang bautismo nagrepresentar nga unsa pagpatay sa atong daan nga mga sala, mga kaigsunan, atong karaan nga pagkatao. Kung kita sa una tulisan mga kaigsunan, kawatan o ripes man ta mga kaigsunan, adik man ta, sa diha nga kita ituslob mga kaigsunan, atong gipatay ang karaan natong pagkatao. Atong gilubong nga atong mga sala dinha sa tubigon nga tubig, mao nang ilubong gyud mga kaigsunan. Sa diha nga kita mo bangon, rising up again out of the water to walk in a new life. Sa dihang mo bangon ta mga kaigsunan, bag-o na tang binuhat. Sa diha nga mamantag bautismo, mausab na ang dagan sa atong kinabuhi. Naghang mga katawhan mga kaigsunan, kung atong tan-aon ang background sa ilang kinabuhi, di ta magtuo nga makapangalagad pa di Ginoo. Naay mga tao nga grabe kadaghag pinatay. Usalang niya na mga kaigsunan, si Pastor de la Cruz, de la Piña. Kung tinanaw mo sa Hope Radio mga kaigsunan, panahon sa pandemic siya sige na dinha. Grabe gyud ka ang kinabuhi, di masabot, sud sa gawas sa prisuhan, halos na lang patyon sa pulis mga kaigsunan. Siya'y author anang Batang Mindanao. Nilaya siya sa prisuhan, nitago sa Bukidnon, dito ra po dool sa Mountain View College. Hinay-hinay siya eskwelan unsa mang kabutanga, nga eskwela pa man yung pastor mga kaigsunan. Sa dihang nahimo na siyang pastor mga kaigsunan, nagwali siya. Wali siya, natingala mga pulis nga murag pamilyar man ginamo ni nagwali. Wali siya mga kaigsunan, gikuyawan siya. Sa iyang kakuyaw, paghuman giduol niya ang pulis. Ingnan niya, sir, kaila pa ba mo sa ako? Siya pamilyar ginamo imong naong. Niingon siya, sir, kakutong inyong gipangita kay dugay na kong nagtago-tago. Nahimo na kong pastor, unya ni ako kay musurinder na ko sa inyo. Kung inyo kong prisohon, mukuyog ko. Pero niingon ang mga pulis, wala nagyug ka din madakop na mo. Kay ang korte nga naghawid si mong kaso nasunog man. Sa una, wa pa may computer, mga kaigsunan, na-quits ang tanan kaso ni Pastor de la Piña. Ug gikan ni atong panahon hangtod karon, makita gid nimo ang kalainan ni Pastor de la Piña. So sa ato pa sa bautismo mga kaigsunan, pwedeng usbon ang atong kinabuhi. Baptism is not the end of Christian life, it is the beginning. Bag-o na tang binuhat mga kaigsunan. Unsa man ang mga lakang aron mahimo tang mabautismuhan mga kaigsunan, what steps should a person take before being baptized? Una, repent. Atong hinuon ang paghinulsol sa atong mga sala, mga tagpasaylo mga kaigsunan. Ikaduha, believe an acceptance of Jesus as both Savior and Lord. Atong dawaton si Ginoong Hesus nga mao'y atong manluluwas. Ikatulo, learn instructions in the essentials of biblical faith. Sama sa atong gihimo dinhi. Dili pwede nga bautismuhan ka nga wa gyud ka kabalo unsay kamatuoran. Kaning tulo mao ni ang kinahanglanon usa ka mabautismuhan. Mao nga ang usa ka gamayng bata makigsunan dili gyud kwalipikado sa bautismo tungod kay wa gyud bisag usa nining tulo mga kaigsunan. Kita nga nasayod na sa kamatuoran, ato lang pangayuan, basulan ng atong sala makaigsunan, igo na nga mudawat tag bautismo. Tuhuan lang ato si Ginoong Hesus makaigsunan, igo na nga mudawat tag bautismo tungod kay nagtuon naman ta sa balaang kasulatan. Unsa man day ka importante ang bautismo makaigsunan. Ingon ang John
chapter 3 verse 5, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa maning igaanak sa tubig ug espiritu makaigsunan? Mauna ang bautismo. Ang bautismo gikinahanglan makaigsunan aron makasulod ni anang langit makaigsunan. Whoever believes and is baptized will be saved. Bisag kinsa nga motuo o magpabautismo, siya maluwas. Mao nga importante gyud makaigsunan nga sa atong pagkinabuhi human nato na sayre ang kamatuoran, kinahanglan nga unsa atong dawaton ang bautismo. Sa dili pa ko mapadayon makaigsunan, atong paminawan ang usa ka manindot nga awit, atong hinuktukan makaigsunan. Unsa ang mensahe sa maong awit aron sa ingon ni ana kini akadiyang ato ning paminawan makaigsunan, kini makapamalandong sa atong kinabuhi niining atong kapanahonan karon. Atong hangyoon si Sister Jane sa paghawa at hatag og usa ka pinasahig nga awit.